Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Naufal Lisanul Haq. Here, we would like to discuss about 16 tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja atau verb yang menyatakan perbedaan waktu dan durasi berlangsungnya pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, tenses adalah grammar yang menekankan pada bentuk kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu. Secara umum, tenses terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu atau time dan berdasarkan kejadian atau event. Tenses berdasarkan waktu atau time terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, simple, ialah sederhana atau suatu kebiasaan. Kemudian yang kedua, continuous atau yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, perfect atau yang telah berlalu. Dan yang keempat, perfect continuous atau yang telah berlalu namun masih terjadi hingga sekarang. Sedangkan tenses berdasarkan kejadian atau event terbagi menjadi 4 jenis pula. Pertama, present atau yang sedang terjadi atau suatu kebiasaan. Kemudian yang kedua, past atau yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, future atau yang akan datang. Kemudian yang keempat, past future atau yang akan datang dalam perspektif masa lalu. Baiklah, kita masuk ke pembahasan 16 tenses. Tenses dalam bentuk present. Pertama, simple present tense digunakan untuk menunjukkan sebuah fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Simple present tense itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu verbal dan nominal. Untuk verbal, pada kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus verb or verb s or es plus complement. Contoh, I work hard for this company. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus do or does not plus verb one plus complement. Contoh, I do not work hard for this company. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu do or does plus subject plus verb one plus complement and question mark. Contoh, do I work hard for this company? Kemudian kalimat nominal. Pada kalimat positif rumusnya yaitu subject plus to be am are is plus complement. Contoh, you are beautiful. Kemudian untuk kalimat negatif rumusnya yaitu subject plus to be am are is plus not plus complement. Contoh, you are not beautiful. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif rumusnya yaitu to be am are is plus subject plus complement and question mark. Contoh, are you beautiful? Kedua, present continuous tense digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Yang paling utama dari tense ini adalah adanya durasi waktu untuk kata kerjanya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus to be am are is plus verb ing plus complement. Contoh, we are studying English. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus to be am are is plus not plus complement. Contoh, we are not studying English. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu to be am are is plus subject plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, are we studying English? Kemudian yang ketiga, present perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus has or have plus verb 3 plus complement. Contoh, I have finished my homework. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus has or have plus not plus verb 3 plus complement. Contoh, I have not finished my homework. Kemudian kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu has or have plus subject plus verb 3 plus complement and question mark. Contoh, have I finished my homework? Lalu yang keempat, present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Biasanya aksi yang menggunakan tense ini mempunyai durasi waktu tentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi saat ini atau sekarang. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus has or have plus been plus verb ing plus complement. Contoh,
You have been working here since 2015. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus has or have plus not plus been plus verb ing plus complement. Contoh, you have not been working here since 2015. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu has or have plus subject plus been plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, have you been working here since 2015? Kemudian, tenses dalam bentuk past atau masa lampau. 5. Simple past tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Simple past tense ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu verbal dan nominal. Untuk verbal, pada kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus verb to plus complement. Contoh, I work hard for that company. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did not plus verb one plus complement. Contoh, I did not work hard for that company. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu did plus subject plus verb one plus complement and question mark. Contoh, did I work hard for that company? Kemudian untuk kalimat nominal, pada kalimat positif rumusnya yaitu subject plus was or were plus complement. Contoh, you were beautiful. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus was or were plus not plus complement. Contoh, you were not beautiful. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu was or were plus subject plus complement and question mark. Contoh, were you beautiful? Kemudian yang keenam, past continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Biasanya ada dua kejadian terjadi di masa lampau dan kejadian yang diinterupsi tersebut yang menggunakan tense ini. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus was or were plus verb ing plus complement. Contoh, I was studying English when he called. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus was or were plus not plus verb ing plus complement. Contoh, I was not studying English when he called. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu was or were plus subject plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, was I studying English when he called? Lalu, ketujuh, past perfect tense digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada hasil daripada durasi kejadiannya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian mana yang terlebih dahulu terjadi di antara dua kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3 plus complement. Contoh, I had finished my homework before I met up with my friends yesterday. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus had plus not plus verb 3 plus complement. Contoh, I had not finished my homework before I met up with my friends yesterday. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu had plus subject plus verb 3 plus complement and question mark. Contoh, had I finished my homework before I met up with my friends yesterday? Lalu yang kedelapan, past perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Tense ini menekankan pada durasi kejadiannya. Tense ini juga digunakan pada report speech. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus had plus been plus verb ing plus complement. Contoh, you had been crying for an hour. Kemudian kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus had plus not plus been plus verb ing plus complement. Contoh, you had not been crying for an hour. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu had plus subject plus been plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, had you been crying for an hour? Kemudian, tenses dalam bentuk future. 9. Simple future tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau suatu keadaan di masa depan.
Untuk kalimat positif rumusnya yaitu subject plus will or be going to plus verb one plus complement. Contoh, I will work hard for this company. Kemudian untuk kalimat negatif rumusnya yaitu subject plus will not or be not going to plus verb one plus complement. Contoh, I will not work hard for this company. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya rumusnya yaitu will plus subject plus verb one plus complement and question mark, or to be is are plus subject plus going to plus verb one plus complement and question mark. Contoh, will I work hard for this company? Lalu yang ke-10, future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus will or be going to plus be plus verb ing plus complement. Contoh, I will be studying English. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus will not or be not going to plus be plus verb ing plus complement. Contoh, I will not be studying English. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu to be is plus subject plus verb ing plus complement and question mark, atau will plus subject plus be plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, will I be studying English? Lalu yang ke-11, future perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan berakhir di masa depan. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus will have plus verb 3 plus complement. Contoh, I will have finished my homework. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus will not have plus verb 3 plus complement. Contoh, I will not have finished my homework. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu will plus subject plus have plus verb 3 plus complement and question mark. Contoh, will I have finished my homework? Lalu yang ke-12, future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan terus terjadi di masa depan. Tense ini menekankan pada hasil. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh, in 2020, she will have been working here for 2 years. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh, in 2020, she will not have been working here for 2 years. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu will plus subject plus have plus been plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, in 2020, will she have been working here for 2 years? Lalu 13, past future tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan dilakukan di masa lalu namun gagal, rencana yang gagal. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus would or should plus verb one plus complement. Contoh, I would come to your party if you invite me. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus would or should not plus verb one plus complement. Contoh, I would not come to your party if you did not invite me. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu would or should plus subject plus verb one plus complement and question mark. Contoh, would I come to your party if you invite me? Lalu yang ke-14, past future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau juga. Tense ini menekankan pada durasi aksinya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus would or should plus be plus verb ing plus complement. Contoh, I would be studying if you did not disturb me yesterday. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus would or should not plus be plus verb ing plus complement. Contoh, I would not be studying if you did not disturb me yesterday. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu would or should plus subject plus be plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, would I be studying if you did not disturb me yesterday?
Lalu, yang ke-15, past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan sudah dilakukan di masa lampau, namun ternyata tidak dilakukan atau rencana yang gagal. Tense ini menekankan pada hasil. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus would or should plus have plus verb 3 plus complement. Contoh, I would have bought a new car if I had enough money. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus would or should not plus have plus verb 3 plus complement. Contoh, I would not have bought a new car if I had enough money. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu would or should plus subject plus be plus verb 3 plus complement and question mark. Contoh, would I have bought a new car if I had enough money? Lalu yang ke-16, past future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan sudah dan masih sedang dilakukan di masa lampau, namun sebenarnya tidak terjadi. Tense ini menekankan pada durasi dan hasilnya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus would or should plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh, she would have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had gone at 9 p.m. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus would or should not plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh, she would not have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she not gone at 9 p.m. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, rumusnya yaitu would or should plus subject plus have plus been plus verb ing plus complement and question mark. Contoh, would she have been waiting for me for 3 hours yesterday? Okay, that's all from me. I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.